नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मु आपको ये भिडियो कहि जदि आपने भी सुभद्रा योजनार हिताधिकारी आपने भी सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्यायर टंका पाइबा चाहूँगी ताहले आपने पाइबे कि नहीं ता सहित के मैंने केते टंका पाइबे ता सहित आपने केबे सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्यायर टंका पाइबे मु आज आपको ये भिडियो सब डिटेल कहबी तो भिडियो को आपने प्रथम रु शेष देखूँ आपने सबकि जानीपर आपने टंका पाइबे कि नहीं आपणकर लिस्ट रे ना नथिले आपने आग को आसुवा टंका पाइबे कि नहीं जदि आपणकर बयस हो नथिबो आपने सुभद्रा योजना आपने आवेदन करें नहीं मु आज ये वीडियो ए टू जेड आपन को डिटेल कहबी तो वीडियो को आपने जमा भी स्किप करंतु नहीं शेष देखि नियंतु। तो चलतु डेरी नक मु वीडियो को स्टार्ट कर नौजी। तो आपन तो जानिथिबे जो माने भी सुभद्रा योजनारू टंका पाई ना तो आपने निजर डॉक्यूमेंट को ठीक करनियंतु नहले आपने केबे हेले भी टंका पाइबे नहीं आपने जेते केवाईसी अपडेट करुथिले भी आपने टंका पाइबे नहीं। प्रथम कथा आपने कौन करेंगे आपणकर सबू डॉक्यूमेंट आपने ओके करनियंतु। तो आपणकर डॉक्यूमेंट कौन रहा मुख्यतः डॉक्यूमेंट मुझे आपको गोटी गोटी करी कहि नउची। तो जो मैंने टंका पाउना वीडियो को आपने शेष देखूँ। प्रथम कथा आपने निज बैंक को जाइए आपने ई केवाईसी आपने अपडेट करेंगे। तो आपणकर बैंक को जी आपने प्रथम कथा आपणकर जो रोचे केवाईसी तो आपने केवाईसी करेंगे। केवाईसी बहुत लोग जान नथिबे केवाईसी कौन जेतेबेले भी आपण बैंक खाताटा आपणकर जदि एक्टिव नथिबो माने सचल हेई नथिबो किंबा आपणकर अकाउंटटा निश्चल हो जाइथिबो माने किछि टंका विथड्रॉ हो पार नथिबो किंबा आपणकर अकाउंट को टंका आसुथिबो किंतु किछि आपने उठेई पार नथिबो जेतेबेले आपणकर बैंकटा डीएक्टिवेट हो जाए। तो आपने प्रथम कथा आपने बैंक को जाइए आपणकर केवाईसी को आपने कंप्लीट करि नियंतु। ये हूँ मुख्यतः कथा। द्वितीय आपणकर बहुत बड़ जिनिस द्वितीय बहुत लोग यही भूल पाए सुभद्रा योजनारू एपर्यंत सुभद्रा टंका पाई पार ना। तो द्वितीय कौन रोची तांकर डेबिट लिंक बहुत माँ माने मौसी माने तांकर डेबिट कौन से जानी पार ना से आज पर्यंत टंका पाई पार ना। तो डेबिट माने होची आपनकर डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर जदि आपनकर गोटे बैंक रु अन्य बैंक को टंका सीधा सड़क ट्रांसफर हो पार्छ ताहले आपनकर किछि भी असुविधा हेबो नहीं। आपनकर बैंक अकाउंट टी एक्टिव अछि आपनकर आधार कार्ड सहित बैंकटा लिंक अच्छी आपने सुभद्रा योजनारू सुभद्रा टंका पाई परिबे। जो माँ मानकर मौसी मानकर भौणी मानकर खाताटी डेबिट लिंक नथियो तो आपने निज बैंक को जीवे सेठारे एक फॉर्म डेबिट सीडिंग फॉर्म आनिकी फिलअप करके आपने डेबिट को लिंक करेंगे। जब आपने कर जल्दी करनियंतु कहीं एबे समय आसूची आपने चतुर्थ पर्याय खूब शीघ्र पाइपर। यही दुईटा जिनस मुख्यतः जिनस आपने जल्दी जल्दी कंप्लीट करनियंतु। जदि आपनकर ए दुईटा जिनस ठीक थाई कि आपने टंका पाई पार ना ताहले आपने कौन देखिए आपनकर सुभद्रा योजना ठीक भाव में अप्लाई होइछि कि नहीं आपने थरे चेक करेंगे। तो आपने केमी चेक करेंगे आपनकर पाखरे थिबा जनसेवा केंद्र किंबा जदि आपने चाहूँगी मु मोर लैपटॉप रे आपनकर चेक करदेवाई तो आपने कमेंट करेंगे मु आपको चेक करके कहनेबे आपनकर एप्लिकेशन टी सठिक अच्छी कि नहीं किंबा केउठी भूल अच्छी मुझे देखिकी कहनेबी। यही तीनोटी जिनस मुख्य जिनस आपने भूल करने सठिक करी नियंतु। तो आपन तो जापारे जब आपंकर ये तीन जिनस भूल रोचे आपने केबे भी टंका पाइबे नहीं। तो आपनकर मुख्य काम ये तीनोटी जिनस को आपने ठीक करी नियंतु। जो माँ मानकर मौसी मानकर तीन जिनस ठीक थाई कि टंका आसुना तो आपने कौन करेंगे अभियोग करेंगे। तो आपनकर ये हेल्पलाइन नंबर रोचे 14678 हेल्पलाइन नंबर रोचे आपने हेल्पलाइन नंबर रे कॉल करके आपने एट्रे कथबार्ता हो पारे। जदि जार भी असुविधा अच्छी जदि हेल्पलाइन नंबर लगुना व्यस्त देखा तो आपने बारंबार ट्राए करेंगे ट्राए करने साहाय्य आपने कॉलटी लगे तो आपने बारंबार चेष्टा करने पड़ो। तो क्लीयरली आपने सहित मुझे कही नौ खुशी खबर जब आपने किस्ती टंका आपणकर पाई नथिबे तृतीय किस्ती टंका आपने पाई नथिबे ताहले आपने एका सांगरे चतुर्थ किस्ती आपने 10,000 टंका पाइबे। ता सहित आपने खूब शीघ्र नुआ वर्ष आपने टंका पाइबा जाउछंती ता सहित आपने तो क्लीयर हो गले। तो आपने केमिति देखिए एठरे आपने देखिए अभियोग पोर्टाल रोचे तो आपने अभियोग आपने करें। तो आपने जदि टंका पाऊन आपने अभियोग दाखल करने
ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଉ ପାଇବୁ କି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ମାଆ ମାନଙ୍କର ମାଉସୀମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏବେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ହଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି 21 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ? ବହୁତ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ବୟସ ଏବେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କେତେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 60 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ବୟସ ଏବେ 59 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 59 ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟା କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 60 ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପେନସନ୍ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଏଠାରେ ବୟସ ସୀମା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛି 21 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ A to Z ଡିଟେଲରେ କହିନେଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ଯାହାର ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲରେ କହିବି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇପାରିବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଚଳାଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲିଷ୍ଟଟି ଦେଖିବେ ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବରୁ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ। ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କଟିଯିବ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିନେଲି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।